ఫిబ్రవరి 3ರಿಂದ డిసిఎం డికేಶిಗೆ శుక్ర దశ ಶುರು. డికే శివకుమార్ గారికి ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖు నుంచి దశ మారుతారు. నవంబర్ನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದು ಲಕ್ ಬದಲಾಯ್ತಾ. నవంబర్ నుండి సిద్ధరామయ్య గారికి దశ మారింది. ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ. కుమారస్వామి గారి జాతకం బాగా ఉంది. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾವ. ಸಿಎಂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾಗೋ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆಂಧ್ರದ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನೋ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಆ ಕುರಿತ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಗಾಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಧ್ರದ ಓರ್ವ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ವು. ಇದೀಗ ಅದೇ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಿದ್ದು, ಡಿಕೆ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ? ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಜಟಾಪಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಜಟಾಪಟಿ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂಬಂತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೋಮವಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮಾತು ತಾವು ಸಿಎಂ ಆಗೋದು ಶತಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ 139 ಶಾಸಕರದ್ದು ಒಂದು ತೂಕವಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತೂಕವೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೋಮವಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿ ಗುದ್ದಾಟ ವಿಚಾರ ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು ಟ್ವೀಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರೋ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಕರೇಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ದೃಢವಾದ ನಿಲುವು, ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು. ಆತನ ಜೊತೆ 140 ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ 2028ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ 2028ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೂ ಸದನದಲ್ಲೇ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಯಾರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದವನು. ನನ್ನದೇ ಆದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಸಹಜ. ನಾನು ಎಂತೆಂತಹವರ ಏಳು ಬೀಳು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಎದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಜೈಲು ವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 139 ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಬಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 100% ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ತಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ರು ಓರ್ವ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ. ಇದೀಗ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅಂದ್ರ? ಅವರು ಬೇರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ? ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ పండిత్ వెంకట్ నారాయణ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? సిద్ధరామయ్య గారిది చాలా బలమైన జాతకం. గజకేశ్వరి యోగం, చంద్రమంగళ యోగం అలాంటి బలమైన యోగాలు ఉన్నాయి. ఆ యోగాలు ఉండబట్టే అంతకాలం సీఎం చేశారు సిద్ధరామయ్య గారు. సో ప్రస్తుతం లాస్ట్ మంత్ డిసెంబర్ నుండి నవంబర్ నుండి సిద్ధరామయ్య గారికి దశ మారింది. ఆ దశ మారటం వల్ల కాస్తంత అనుకూలంగా లేని దశ వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో ఉన్న గ్రహము అనుకూలంగా లేదు. కొంత ఈ ప్రస్తుతం సిద్ధరామయ్య గారు రెమెడీస్ చేసే విధానాన్ని బట్టి, వాస్తు బలమును బట్టి ఆయన మళ్ళీ నిలదొక్కుని దీన్ని పొటెన్షియల్ పెంచుకుంటాడేమో ఆయన బుద్ధి బలంపై ఆధారపడి ఉంది. కానీ జాతకరీత్యా కాస్త వీక్గా ఉంది ప్రస్తుతం లాస్ట్ మంత్ నుంచి. ఇది కొంతకాలం ఉంటుంది. సిద్ధరామయ్య గారికి ఈ గ్రహదశ కాస్త వీక్గానే ఉంది అని ఒప్పుకోవాలి. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ పండిత్ వెంకట్ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡೋ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಿಂದ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಲಕ್, ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬಂತ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಯೋಗ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ 2023ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯ ಸನಿಹ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರ ನಂತರ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಖ್ಯಾತ వాస్తు జ్యోతిషి పండిత్ వెంకట్ నారాయణ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. డికే శివకుమార్ గారికి వెళ్ళేటప్పటికి డికే శివకుమార్ గారికి కూడా యోగాలు ఉన్నాయి. యోగాలు లాస్ట్ టైమే దగ్గరికి సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగి ఆ స్టెప్ దాకా పోటీ దాకా వెళ్ళి ఆగారు కదా. ఆయనది వాస్తు కోణంలో కొంత ప్రాబ్లం ఉందని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఆ ప్రాంతంలో వెళ్ళినప్పుడు అది పరిశీలిస్తడం జరిగింది. నేను డికే శివకుమార్ గారికి ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖు నుంచి దశ మారుతుంది. ఈ దశ మారిన తర్వాత ఉన్న పరిస్థితులన్నీ కూడా ఆయనకు అనుకూలంగా మారుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖు తర్వాత ఆయనది రాజకీయ ఉత్తేజం అనేది ఒకటి ఆటోమేటిక్గా ఇదయ్యి సీఎం కావాలనే కాంక్షతో కానీ ఆయన కోరికతోటి ప్రయత్నంతో పొందటానికి రీచ్ అవుతూ ఉంటారు. ఆయన వాస్తు కూడా అనుకూలిస్తే రెమెడీస్ పాటించుకుంటూ వెళ్ళి పొందవచ్చు కూడా చెప్పలేము. HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಕುಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಅದೃಷ್ಟ. ಇನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಾತಕವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರೋ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ పండిత్ వెంకట్ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜಾತಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೂ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. కుమారస్వామి గారి జాతకం బాగా ఉంది. కుమారస్వామి గారికి అంటే ఏదో బుధుడు వీక్గా ఉండటం వల్ల అనారోగ్యాలు కొన్ని ఉండటానికి అవకాశం ఉంది. అవన్నీ మెరుగుపడి ఆరోగ్యవంతుడు అవుతారు కుమారస్వామి గారు కూడా. ఆయన కూడా బలంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆయనకి జాతకం ఈ శుక్రదశ బాగా బలంగా కనపడుతుంది. ఆయన కూడా అనుకూలంగానే కనపడుతుంది గ్రహదశ కోణంలో. ఇది వాస్తు జ్యోతిష్ కోణంలో చెప్తున్నాను నేను, భావస్వేచ్ఛ కోణంలో. ఈ కుమారస్వామి గారు కూడా అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు బలంగా ప్రయత్నాలు అటు ఇటు చేరవటానికి కాదంటానికి లేదు. మళ్ళీ ಇದೇ ರೀತಿ BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆಯಂತೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ పండిత్ వెంకట్ నారాయణ్ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. విజయేంద్ర గారిది ఆయన భవిష్యత్తు, ఆయనకి రాజకీయ భవిష్యత్తు చాలా బాగుంది. విజయేంద్ర గారికి, బీజేపీ అధ్యక్షులు గారికి కూడా బాగుంది. ఆయనకి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి పార్టీ లీడింగ్లోను. రేపు భవిష్యత్తులో పార్టీకి కొద్దిగా పొటెన్షియల్ పెరుగుతుంది, బాగా పెరుగుతుంది, అనుకూలంగా వస్తానికి ఉంది. ఈయనకి పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తే మంచి గొప్ప నాయకులు అవుతారు. జ్యోతిష్యము వాస్తు రెండు పోల్చుకోవాలి. రెండు అనుకూలంగా ఉంటేనే రాజయోగం ప్రాప్తించుద్ది. రాజయోగం అంటే అంత సామాన్యమైనది కాదు. ఎందుకంటే రాజయోగం కలిగి ఉండి వాస్తు వక్రత ఉండి వాస్తు ఎఫెక్ట్ వల్ల రాజయోగం లేక దీనావస్థలో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది లీడర్లను చూశాను నేను. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాస్తు జ్యోతిష్య ఈ మంత్ర సంఖ్యాశాస్త్రాల మీద. ప్రతి లీడర్లీ నేను చెప్తాను. ఆధారాలు ఏముంది? ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఉంది, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు అరెస్ట్ అయినప్పుడు బెయిల్ రాదు అని చెప్పాను. తర్వాత వస్తుంది అనేది కూడా డేట్ చెప్పి నేను డిక్లేర్ చేశాను. తెలంగాణలో కూడా అదే విధంగా చేశాను.
తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మీద కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పటం. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ? ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದಶೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.